टू आवर चैनल भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जो माने युक्त 3 द्वितीय पर्याय को अपेक्षा करथिले सेमानन पई खुशी खबर आसी पहुंची जाईची। बहुत सारा पिला माने चिंतारे थिले, पिलांक सहित गार्डियन माने भी चिंतारे थिले कारण किछि पिलांकर एडमिशन माने 3टा फेज ता 3टा राउंड ता परे से स्पॉट परे भी एडमिशन हेई पारि नथिला बा किछि पिला दुर्भाग्यवशत फॉर्म पकेई पारि नथिले आउरी भी किछि पिला थिले मन पसंदर कॉलेज पाइ नथिले। से सबुर द्वंद्व आज ये वीडियो रे दूर हो आ समस्त मन मध्य खुशी आज कारण काली मुई नोटिसटा पाइबा परे पिला मानु बहुत पिला सेंड करछि आ सब पिला मानकर मन मध्य खुशी होछि कारण बहुत सारा पिला डिप्रेशन रोउथिले +3 रो द्वितीय पर्याय आसियो कि नै नाम लेखा पई आ किछि तो पिला टोटल भाबिथिले जे आसिबोनी किंतु मु 100% कन्फर्म थिली कारण +2 इंस्टेंट जो माने देइछन एग्जाम सेमानक पई निश्चय द्वितीय पर्याय आसे। दुर्भाग्यवशत कौन कारण पर एथर लेट्रे आसला किंतु लास्ट ईयर एत डेरी नथिला बहुत जल्दी आसला आटा अगस्ट 15 भितर सब कंप्लीट हो जाता। तेज जहाँ सरकार को धन्यवाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ आमर युक्त 3 रे द्वितीय पर्याय नाम लेखा नोटिस टी आसी जाइए। आउ चिंतार कौन विषय ना पिला माने एबे टिके चिंतार मुक्ति होगी गाइडलाइन को आम देखा क्यों माने एलिजिबल जानिबा कोर्स फी आमको देवाक पड़ो कि नहीं आम कॉलेज चेंज करें कि नहीं ऑनर्स चेंज करें कि नहीं ता सहित क्यों माने आम पकई पारिबा जो माने पूर्वर नाम लिखाई से माने एलिजिबल कि नहीं डिटेल्स ता सहित आम डेडलाइन भी सब देखा क्यों डेट्रे आम फॉर्म पड़ुची क्यों डेट आम लास्ट डेट अच्छी ता सहित एडमिशन केबे इंटीमेशन केबे आसबो एथिरे आउ वेटेज बा कोटा वेटेज रहिबो कि नहीं आउ एथिरे माने हमर कोन सिलेक्शन रे जो होउची सेटा हमर मेरिट बेसिस रे हबो ना हमर कोटा एथिरे प्रेफरेंस दियाबो से सब को आम डिटेल से वीडियो देखि नबा आदो व्यस्त बार नहीं। देखो चिट्ठी गत काली हमर आसीची आउ क्यों पिला माने एलिजिबल आगे आम जानि जिबा। देखो पॉइंट ए रे अछि हमर एप्लिकेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स माने देखो जो माने कौन सी कारणवशत किसी पिला थिले माने +2 +3 करियर ही नथिला अन्य कोर्स पई से माने इंटरेस्टेड थिले किंतु कौन सी कारणवशत सेठी से मानकर एडमिशन हेई पालेनी बा से माने एंट्रेंस भलो कले नै से माने जो माने आदो फॉर्म पकई नथिले से माने तो प्योरली एलिजिबल। तापर देखो आ को माने ना एप्लिकेंट्स हु आर प्रीवियसली अप्लाइड इन फेज 1 एडमिशन प्रोसेस बट नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। पॉइंट रे कोन कहला माने जो माने पकई थिले किंतु कौन सी कारणवशत मार्क रिजन रु बा मेरिट बेसिस रे से माने कौन सी कॉलेज रे सिलेक्शन हेई नथिले सेमानन को 2 नंबर प्रेफरेंस रखाई। 3 नंबर को मान एलिजिबल एप्लिकेंट्स हु आर प्रीवियसली सिलेक्टेड बट नॉट टेकन एडमिशन इन फेज 1 किछि पिला अछंती मन पसंदर मेजर बा मन पसंदर कॉलेज पाइ नथिबारु किछि पिला मानकर मन भांगी जाइथिला आ से माने एडमिशन न करी द्वितीय पर्याय को अपेक्षा कर रहिथिले किंतु द्वितीय पर्याय एते दिन आसु नथिला बोली समस्त चिंता थिले बार बार मेसेज आस्तुला बार बार कॉल आस्तुला आमे भी साम्स को बार बार साम्स हेल्पलाइन ले कांटेक्ट करूथुले से माने मध्ये कोनोसी निर्दिष्ट डेट आमु देई पार नथिले किंतु आमे 100% आमे निश्चित थिले जे निश्चय एटा आसीबो आसी भी जाइछि। तापर देखिबा ये तो गला फर्स्ट सेकंड थर्ड मान जो माने आदो फॉर्म पकई नथिले जो माने पकई माने कौन से कारणवशत से मानकर सिलेक्शन हो नथिला किंतु फॉर्म पकई थिले आ गोटे कथा को माने जो माने आदो माने कोन सिलेक्शन हेतिला किंतु कौन से कॉलेज रे से माने एडमिशन नै नथिले स्पॉट परे भी आउ को माने एलिजिबल जोटा कि लास्ट ईयर मध्ये गाइडलाइन चेंज हितला पिला माने देखो एटा मध्ये गोटे बहुत खुशी खबर जो माने ऑलरेडी एडमिशन करि सारी छंती से माने मध्ये पकई परिबे फॉर्म। Applicants who have already been admitted in phase 1 admission are also eligible to apply in the phase 2 admission process. If an applicant has taken admission in any of the HEIs in phase 1 and got selected in phase 2, then he or he has to obtain the CLC physically from the last admitted HEIs. देखो माने जो माने ऑलरेडी एडमिशन करि सारचंती से माने भी एलिजिबल से माने जदि एथिरे फॉर्म पकाउचंती तांको मन पसंद कॉलेज रे सिलेक्शन आसुची देन से माने तांकर जो माने पेरेंट कॉलेज जो माने वर्तमान जो से माने नाम लिखैचंती सेटु सीएलसी कलेक्शन करिवे आनला परे पुनी एथि से माने आनिके ना लिखै परिबे किंतु पिला माने आगो सीएलसी आनना कारण जदि तुम मन पसंद रे कॉलेज रे न होउची ताल तुम माने हैरान हे जिवो सीएलसी आनला परे जे मन पसंद कॉलेज न होउची सेठी जिवा पुनी बाध्य सेति पई सीएलसी आनना ताल आमे एबे जानि गले केउ माने एलिजिबल भलो भाबरे आमे बुझी पारथिबा जे टोटाली सबू पिला एथर एलिजिबल समस्त पुणी थर पकेबे कंटेस्ट भी पुणी थर पिला माने हाई जिबार चांसेस रोजी किंतु किछि भल पिला जेहेतु भल कॉलेज रे पाई सारचंती अल्प अल्प कमिबो किंतु कट ऑफ जा हेले भी टिके कमिबो आउ आगो अपेक्षा कम कट ऑफ कम रहइबो। देखिबा के माने केमिति कोन प्रोसेस रे हम फॉर्म पकेबा। देखो पॉइंट 3 रे से कोन मेंशन अछि हमरो ना
Applicants who have already paid their CAF fees during the phase 1 admission process need not have to pay the CAF fees again while applying for the phase 2 admission process. देखो जो मैंने ऑलरेडी फेज 1 अप्लाई करते से आईडी पासवर्ड भी पाखे अच्छी से जमी आम स्पॉट पर अप्लाई कला बेले आमको कौन काफ फी देवाक पड़ नाला ये सेम कौन से आमको काफ फीस देवाक पड़ो ना किंतु दीज एप्लिकेंट्स विल हैव टू लॉग इन द SAMS portal with their registered existence username and password used during the phase 1 admission process and fill up a fresh common application form with the relevant information and can get the CAF fee exemption. माने देखो जो माने ऑलरेडी दार आईडी पासवर्ड अच्छी जो माने प्रीवियस फेज रे पकईले माने फेज 1 अप्लाई करथिले सेमानो कोनोसी काफ फी देबाक पड़िबो नै सेमाने निज निजर एक्जिस्टेंस यूजर आईडी या पासवर्ड देकी लॉगिन करि परिबे आउ थरे फ्रेशली सेमाने फॉर्म पकई परिबे कोनोसी काफ फी तुमମାନଙ୍କୁ लागिबो नै बर्तमान देखिबा जो माने आदो पकई नथिले देखो जो मैंने आदौ पकई नथिले सेमानक पई किंतु काफ फी देबाक पड़िबो माने कोन ना applicants who have not applied during the phase 1 admission process will have to create their individual username and password in SAMS portal and fill up the CAF with the relevant information. These fresh applicants will have to pay the CAF fees. देखो जो मैंने टोटाली माने आईडी और पासवर्ड जेनेरेट करिनाटी से माने SAMS को जाइकी लॉगिन करि परिबे मोर हम चैनल मध्ये वीडियो अपलोड अछि तुम माने मध्ये निजे जाइकी जो माने +2 इंस्टेंट एग्जाम देलो बा कोनोसी कारण जो माने आदो फॉर्म पकई नथिलो से माने सेमानकर मोबाइल नंबर देकी ईमेल आईडी देकी बा नाम नेम देकी से माने SAMS को जाइकी निजर इंडिविजुअल यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करिवे तापर से माने फ्रेशली फॉर्म पकेबे एवं सेमानको काफ फीस देबाकू पड़िबो तापर देखो जोटा कि आमर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पिला बार बार कहते कि सार आमर किसी पिला भी अच्छा एपर्यंत से मनी रिफंड होनी गोटे कॉलेज छाड़ी दुई दुईटी कॉलेज पिला चेंज हो सारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रे स्पॉट रे पिला कॉलेज चेंज होती किंतु से एपर्यंत कौन होती मनी रिफंड होनी जो फास्ट कॉलेज से अधिक पैसा दे देते जो मैंने तो कम पैसा देते जदि अधिक पैसा तापर सेकेंड रे एडमिशन कर एक्सट्रा देवा पड़ी जो मानकर जो फास्ट सिलेक्शन अधिक से अमाउंट देते कि सेकेंड सिलेक्शन से कॉलेज फीज एडमिशन फीज कम अच्छी से रिफंड हवा कथा एजा है समस्त पे हो व्यस्त हबार ना जो फॉर्म रे तुम जो कॉलेज जो अकाउंट नंबर देचो से अकाउंट ही तुम कौन हो रिफंड हो से कथा मेंशन अच्छी ऑल द एप्लिकेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द फेज 2 एडमिशन प्रोसेस हैव टू पे द एडमिशन फी फ्रेशली देखो जो मैंने फेज 2 रे फॉर्म नुआ हूँ कि पुराना पिला हूँ जो मैंने पकेबा समस्त को आमको से कॉलेज रे एडमिशन फी टोटाल देवाक पड़ो किंतु व्यस्त हबार आदौ ना जो मैंने फास्ट फेज रे एडमिशन करिसेंती सेमानक पैसाटा कौन हम तांकर रिफंड हो जो अकाउंट से देइचंती द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द अकाउंट नंबर दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन द काफ विदिन ड्यू कोर्स माने जो माने ऑलरेडी पेमेंट कर देइचंती सेमानकर फास्ट फेज रे जदि सेमानकर जते भी पैसा देइचंती से सब एठी आउ एटार माइनस हबनी जेमिति हमर फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड रे थिला तमे जते के अमाउंट देइथिलो आ बाकी अमाउंट तुम देबा पड़ता ना एठी किंतु मु फुल अमाउंट देबाक पड़ियो देकी एडमिशन नै जिवो तापर तुम फास्ट जो फेज जो एडमिशन करिथिलो से पैसाटा तुमर से अकाउंट को कोन जिवो ना रिफंड हो जिवो तापर पॉइंट देखिबा देखो एठी आ वेटेज पिला माने किछि रहइबोनी जो कथा मु मूलर भी कहिछि दे सेकेंड फेज रे वेटेज आ रुए ना समस्त ये कौन हुए ना ये मेरिट बेसिस रे सिलेक्शन हम दि सिलेक्शन ऑफ द एप्लिकेंट्स विल बी डन प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस देयर विल बी नो रिजर्वेशन एंड वेटेज फॉर द फेज 2 एडमिशन प्रोसेस ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस थिला जे एठी आउ कौन कोटा बा कैटेगरी किसी रहिबो नै टोटाली प्योरली मेरिट बेसिस रे एडमिशन हम नेक्स्ट पॉइंट देखिबा देखो एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने जे आम 7 नंबर मेंशन अच्छी देयर विल बी नो फ्रीज स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन देखो आमर जमी फास्ट फेज रे थिला कौन फ्रीज स्लाइड फ्लोट आम मैंने जदि मन पसंदर कॉलेज आसला फ्रीज करते ना स्लाइड करते ना सेम कॉलेज रे आम फ्लोट ऑफ फ्लोज मेजर चेंज में फ्लोट करते किंतु फेज 2 रे सेमिति किछि रहिबो नाही आमर एटी कोन लइबो ना आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सिलेक्शन द सिलेक्टेड एप्लिकेंट्स कैन डाउनलोड देयर इंटीमेशन लेटर फ्रॉम देयर लॉगिन एंड हैव टू पे द टोटल एडमिशन फी डायरेक्टली एट देयर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन ऑनलाइन मोड प्रिफरेबली नेट बैंकिंग हो बा बैंक चलाना हो एनएफटी हो यूपीआई हो जो माध्यम तुम पेमेंट करिवो माने एठी तमर आउ जब पकेला पर फॉर्म जो सिलेक्शन आसियो फास्ट सिलेक्शन गोटे मात्र सिलेक्शन रहबा आउट स्पॉट राउंड रहबो फास्ट सिलेक्शन आसला माने तुम बाध्य सेठी करिया पई तापर स्पॉट राउंड रे अथरे अप्लाई करि पारिबो देखो ताले केवल गोटे राउंड सिलेक्शन होउची ता सहित आउट स्पॉट राउंड सिलेक्शन हबो तबे देखिबा हम आउ कोन मेंशन अछि पॉइंट गुडा ताको मते देखिनबा एइटे गोटे मेन पॉइंट पिला माने लक्ष्य करो ए भूल जदि तुमे करूछ ताले तुमे फॉर्म पकेला बेले ए भूल करना पिला माने फसी जिवो एटा सबुटु इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने देखो
এইটা ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଏଥର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମିତି ହେଲାନି ବୋଲି କଟଅଫ୍ ହାଇଗଲା, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ এইটাକୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଫସିଯିବ ନହେଲେ ତମେ। ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ଆଫ୍ଟର ଦି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖ ଧର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, 2ରେ ଦେଇଛି ବିଜେପି କଲେଜ, 3ରେ ଦେଇଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ତାର ଏ 3ଟି ଯାକ କଲେଜରେ ହେଉନି, ତା 4ଥରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଲେଜ ଚାନ୍ଦବାଲି କଲେଜ ଧରାଯାଉ ବା ମତୁ କଲେଜରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜ ସେ ଚାହୁଁଛି ତାର ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ତା 4 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ତାର ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମ୍ କରିଛି କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲା 1, 2, 3ରେ ମାନେ ତା ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ରଖିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ସେଇ କଲେଜକୁ ରଖିଛି ତାର ବି ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ କଲେଜକୁ ସେ ତାର ମାନେ କ'ଣ ତଳ ଆଡ଼କୁ ରଖି ସେ କଲେଜ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଧରାଯାଉ, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର 4 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉ, ଦେଖ ସେ 1 ନମ୍ବର ରଖିଛି FM କଲେଜ, 2 ନମ୍ବର ରଖିଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, 3 ନମ୍ବର ରଖିଛି ବିଜେପି କଲେଜ, 4 ନମ୍ବର ରଖିଛି ମତୋ କଲେଜ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ପିଲାର 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫର୍ମ ପକାଇବ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଲା ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ କେବଳ ସେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିବ କ'ଣ ନା, ସେ ଧରାଯାଉ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଇଛି ମତୋ କଲେଜ, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଇଛି ରେଭେନ୍ସା, 3 ନମ୍ବରରେ ବିଜେପି, 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଭଦ୍ରକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆମେ 1ରେ ନେବା ଧରାଯାଉ ଚାନ୍ଦବାଲି କଲେଜ, 2ରେ ନେବା ମତୋ କଲେଜ, 3ରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ରେଭେନ୍ସା, 4ରେ ଆମର ବିଜେପି, 5ରେ FM କଲେଜ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ମତୋ କଲେଜରେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲି କଲେଜ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ। ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଳ କଲେଜକୁ ଆଉ ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କଲେଜକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଉପରେ ରଖିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ କଲେଜକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି। ମନ ପସନ୍ଦର ହଉ ନ ହଉ ମାର୍କ, ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜକୁ ଉପରେ ରଖ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତୁମେ ନ ହେଉଛି, ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ। ଇଏ ତ ଗଲା। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ଆମର କାଉନସେଲିଂ ହେବ, ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ଶୋ କରୁଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ନା କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରା ହେବ, ତା ସହିତ କଲେଜମାନଙ୍କର ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବା, କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି। ଏବେ ଡେଟ୍ଲାଇନ୍କି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତ ଆମ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ମେରିଟ୍ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ, ମେରିଟ୍ ପାଇଁ କିଛି କାଢ଼ନ୍ତି। ଧର ଯେଉଁ 5ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, 5 ଜଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ରେ ବାହାର କଲାବେଳେ ଆଉ 25 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ତାର 5 ଟାଇମ୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେ ୱେଟିଂ ପିଲାଙ୍କୁ କାଢ଼ନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ନେଲେ, ୱେଟିଂ ପିଲା ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡେଟ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ଫର୍ମରେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏରର କରେକ୍ସନ୍। ଦେଖିବା ଆମେ ଡେଟ୍ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା, ତୁମର ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଯାଇ କଲେଜରୁ ତୁମେ ଆଗେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛ ସେଇଠୁ ଆଗେ ସିଏଲ୍ ଛାଣ, ତାପରେ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ 2ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର। ସବୁ ଫେଜ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜ ଉପରେ ରଖିଥିବେ ସେଇ କଲେଜ ହିଁ କେବଳ ଦେଇପାରିବେ। ଭାବନି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଗଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେ ପୁଣି ଆମେ ଟୋଟାଲି ମୂଳରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେଜ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହେବନି। ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିବ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଡେଟ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆଜି ଦିନ 2ଟା ପରେ ତୁମର ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କାଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅପ୍ ଟୁ 11:45 PM। ମାନେ ପିଲାମାନେ 11 ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆରାମସେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଲେଜମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଦେଖିନିଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଜି। ତାପରେ ତୁମେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପକାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 10ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏରର କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମର କାଫ୍ରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏରର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନୋ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କାଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼। କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରେ ତୁମେ ନୂଆ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆମର କେବେ ନା
10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିଯିବ। 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ଟା ବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। 11ରୁ ପିଲାମାନେ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍, 11ରୁ 13 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି। କାରଣ 2 ଦିନ ନଦେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧର ଯେଉଁ ସଡ଼ନ୍ ଦୂର ବାଟର ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଯାଇକି CLC ଆଣିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, 11, 12, 13 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ 11ରୁ 13 ଭିତରେ ସାମ୍ସରେ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା ତାପରେ ପାଇଁ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି 15, 16 ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା 17 ତାରିଖରେ ସେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ, ତା ସହିତ ସାମ୍ସରେ ବି ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ, ଏଠି ତ ଦେଇନି ସାମ୍ସରେ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନା ଆସିବ HI ନା ଆସିବନି, ସେମାନଙ୍କର କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଲେଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପକେଇଛ ସେଇ କଲେଜର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶୋ କରିନେବ। ଏଥର ଭଳି ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ବିଷୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ କଲେଜ ଯଦି ପାଖ କଲେଜ ତାର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ବା ସେଇ କଲେଜ ତୁମର କିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ପଟ୍ରେ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ତୁମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଦେନ୍ ସେଇ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେବେ 17 ତାରିଖରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡର। ତାପରେ 18ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଏଠି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ତା ପରଦିନ ବି ଯାଇକି ସେମାନେ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବାସ୍ 18ରୁ 22 ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆରାମସେ କଲେଜରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି 100% ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଦିନ ନ ଆସିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ପଢ଼ିବେ କେତେ ସମୟ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ଯେଉଁ କାହାର ସିନା କେଉଁ ମେଜର ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ନୋଟିସ୍ଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି ନୋଟିସ୍। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।